नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो रे आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु तुलसीर जटा बा मंजरी आपण को करिब धनवान। तुलसी गछरे मंजरी आसीबार अर्थ हेउछि आपणक घरर भल समय आसी जाइछि। आपणकर तुलसी गछरे जदि मंजरी आसुछि तेबे आपण बुझी जांतु माँ लक्ष्मी आपणक उपरे प्रसन्न अछंती। काहेकि ना तुलसी गछ हेउछि माँ लक्ष्मींकर स्वरूप। दर्शक बंधु आजिर एही वीडियो माध्यम रे मु आपण मानंकु तुलसी गछर मंजरी विषय रे किछि उपाय कहिबा पई जाउछि। एही उपाय सबको आपण माने पालन कले माँ लक्ष्मी एवं श्री विष्णुंकर आशीर्वाद प्राप्त करि परिबे, जहा द्वारा आपणकर धन समस्या दूर होई जिवो एवं माँ लक्ष्मींक कृपारु आपणक घरकु धन आसीबार समस्त मार्ग खोली जिवो। दर्शक बंधु आम समस्तंक अगणारे माँ वृंदावती पूजा पाई थांती। सनातन धर्म रे तुलसी को एक पवित्र गछ बोली माना जाई थाए। तुलसी गछरे माँ लक्ष्मी वास करि थांती। सेथिपाई आपण माने प्रत्येक दिन तुलसी गछ मूलरे जल अर्पण करंतु। एपरी करिबा द्वारा आपणक मनरे जहा भी किछि मनस्कामना अछि ताहा आपे आपे पूर्ण होई जिवो। ता सहित आपण माने ब्रह्म मुहूर्तरु निजर स्नान आदि कार्य सारी तुलसी गछ को पूजा करंतु एवं संध्या समय रे गोटिए घियर दीप तुलसी गछ मूलरे प्रज्वलन करंतु। दर्शक बंधु कौन आपण माने जानिछंती तुलसी गछ जेपरी पवित्र होई थाए तुलसीर मंजरी ताठारु अधिक पवित्र होई थाए। जदि आपण माने तुलसी मंजरीर किछि उपाय को निज जीवन रे पालन करिवे तेबे आपणकर जेते भी धन जनित संकट अछि ताहा खूब कम समय रे दूर होई जिवो। जदि आपणक घर को धन आसीबार समस्त मार्ग बंद होई जाइछि तेबे ताहा मध्य पुनर्बार खोली जिवो। जेउ माने भी तुलसी मंजरीर एही उपाय को पालन करिसंती सेमानंकर सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य एवं परिवार मध्यरे बहुत उन्नति होई सारिलाणी। सेथिपाई आजिर एही विशेष उपाय को जानिबा पाई आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। जदि आपण माने भिडियोटी को संपूर्ण न देखिबे तेबे एही उपायर विधि विधान जानि परिबे नाही। दर्शक बंधु जेतेबेले आपणक तुलसी गछरे मंजरी आसी जाउछि तेबे आपण माने चिंता करुथिबे सेही मंजरी को आपण माने कौन करिवे, ताको फोपाड़ी देबे किंबा ताको साइती की किछि उपाय करिवे। दर्शक बंधु एहा पूर्वरु आपण मानंको अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे जदि आपणक तुलसी गछरे मंजरी आसी जाउछि तेबे आपण ताको फोपाड़ंतु नाही, बरं सेही तुलसी मंजरी को आपण माने तोली आणंतु। ताको केबे भी फोपाड़ीबे नाही, बरं सेही मंजरी को तोली करी आनिबा परे आपण माने गोटिए नाली कपड़ा रे बांधी आपणकर ठाकुर घरे रखी दियंतु। दर्शक बंधु आजिकालिका दुनिया रे सुखरे रहिबा पई हेले मनीष को टंकार आवश्यकता पड़ी थाए। सेथिपाई जदि आपण माने निज जीवन रे धन जनित समस्या को दूर करिबा पई चाहुचंती तेबे सेही तुलसी मंजरी को नाली कपड़ा रे बांधी आपणक आलमारी जेउठारे आपण माने निजर टंका पैसा एवं सुना रूपा रखुचंती सेही जगारे ताकू रखी दियंतु। सेही मंजरी को सेही स्थान रे रखिबा द्वारा माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणको निश्चय प्राप्ति हेब। ता सहित माँ लक्ष्मींकर आपणक घरे स्थिर वास हेब। दर्शक बंधु आपण माने जेते टंका रोजगार कले मध्य टंका आपणक पाखरे रहु नाही एवं आपणको धन जनित समस्यार सामना करिबाकू पड़ुछि एवं आपणकर पर्स खाली होई जाउछि, ता सहित आपणकर बदखर्च दिन को दिन वृद्धि पाउछि, तेबे आपण माने सेही तुलसीर मंजरी को आपणकर पर्स भितरे रखंतु। एवं दर्शक बंधु गोटिए कथार आपण माने ध्यान रखिबे जेपरी सेही पर्सटी चमड़ारे होई नथिबो। दर्शक बंधु महादेव को तुलसी पत्र चढ़ा जाए नहीं, किंतु तुलसीर मंजरी को आपण माने महादेव को अर्पण करि परिबे। एही उपाय को पालन करिबा द्वारा आपणक मनरे जहा भी किछि मनस्कामना रखिचंती ताहा महादेव खूब शीघ्र पूर्ण करिदेबे।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବାଧା ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ସହିତ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀକୁ ମିଶାଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବିବାହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀକୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ମରଣ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନ ହୋଇ ଜୀବନ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ 16ଟି ଗୁରୁବାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆଗମନର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀର ପତ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜ ଆଲମିରାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ଧନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣକୁ, ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ କହିଥାଉ, ତାହା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିଗରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଭରି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ସେହି ଦିଗରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂଜା ଘରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରଟି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଥିବ ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂଜା ଘରଟି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ନ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ କଥାର ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ମଞ୍ଜରୀକୁ ଲୁଚାଇକି ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ବାଲକୁନିର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ରଖିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ରଖିଥିବେ, ସେହି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀରେ ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ରଖିକରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସଦାସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ କଳିଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସହିତ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ମିଶାଇ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ଜଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଥିବ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ
एवं आपणक घरे सकारात्मक शक्तिर संचार कराइब एवं आपणको 33 कोटी देवादेवींकर आशीर्वाद प्राप्ति होइथाए। दर्शक बंधु वास्तुशास्त्र अनुसारे घरर उत्तर पूर्व दिगटी धन को आकर्षित करिथाए। शास्त्र रे मान्यता अछि एही कोणटी कुबेर देवतांकर वासस्थान होइथाए। सेथिपाई जदि आपण माने घरर एही दिगरे काच किंबा पितल गिनारे तुलसीर मंजरी रखिबे तेबे आपणक घरको धनर आगमन खूब शीघ्र होइथाए। दर्शक बंधु तुलसीर मंजरी को आपणकर स्नान जल रे मिसाई स्नान करिले आपणकर जहाँ भी किछि ग्रह दोष अछि ताहा मध्य नष्ट होइजिब एवं ता सहित तुलसीर मंजरी को निज पीवा जल रे मिसाई सेवन कले आपणको नजर दोषरु मुक्ति मिलिथाए। सेथिपाई जदि आपणक तुलसी गछरे मंजरी आसी जाइछि तेबे आपण माने ताकु देखि अणदेखा करंतु नाही, बरं तुलसी गछरे आपण माने मंजरी देखिबा मात्रे ताकु छिड़ाई आणंतु एवं आपणक घरे एही सब उपायर पालन करंतु। एही वीडियो माध्यम रे जेउ सब उपाय को मु आपणक आगरे कहिली सेही उपाय को आपण थरे मात्र परीक्षा करी देखंतु। सेथिपाई आपणको संपूर्ण निष्ठा एवं भक्तिर सहित एही उपाय को पालन कले ही एहार चमत्कारी फायदा निजे ही देखिबाकू पाइबे। शास्त्र रे मान्यता अछि श्री विष्णुंकर तुलसी मंजरी अत्यंत प्रिय होइथाए। सेथिपाई जदि आपण माने शुक्रवार दिन तुलसीर मंजरी को श्री विष्णु को अर्पण करिवे तेबे आपण माननको समस्त पापरु मुक्ति मिलिजिब। दर्शक बंधु तुलसीर पत्र को जलाइबा उचित नुहे, किंतु आपण माने तुलसीर मंजरी को जलाइबा द्वारा आपणक घर को शुभतार आगमन होइथाए। अर्थात तुलसीर मंजरी को आपण माने दीप सहित मिसाई जलाइबा द्वारा आपणक घरु समस्त नकारात्मक शक्ति दूर होई जाइथाए। दर्शक बंधु एहा थिला तुलसी मंजरीर किछि विशेष उपाय जहाकू मु मो जीवन रे पालन करिबा द्वारा निजे एही सब चमत्कारी फायदा अनुभव करि सारिछि। सेथिपाई मु आपण मानक पई एही भिडियोटी को प्रस्तुत करिछि। आशा करूछि आपण माने एही उपाय को पालन कले आपणकर मध्य उन्नति हेबो। तेबे जदि आपण माने एही भिडियोटी को संपूर्ण देखिचंती तेबे भिडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। आजि पई रहुछि नमस्कार।